বন্ধ হয়ে যাবে, তার আগে বন্ধ হয়ে যাবে। তারপরে বললো যে তোমাদের পরিস্থিতি করতে হবে না, আমরা সপ্তাহে সবাইকে ডাকবো, দেখে এটাই বলবো। হোস্টেলে ওরা কেন ওরা এক সপ্তাহ কেন ডেট বাড়িতে থাক বা ভাড়া করে থাক, হোস্টেলে গার্লস হোস্টেলে বিয়ে করে বর থাকে নাকি কেউ? আরো তো 9 মেয়েরা আছে। ডাকছে आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर की घटना की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी है कि अब शहर के एक स्कूल में 2 छात्राओं के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी यौन उत्पीड़न की खौफनाक घटना सामने आई है। सबसे गंभीर बात यह है कि जिस स्कूल में यह घटना हुई है उस स्कूल के ठीक ऑपोजिट साइड में हरिदेवपुर पुलिस स्टेशन है। जानकारी के मुताबिक हरिदेवपुर केवड़ापुकुर इलाके में सेंट स्टीफेंस स्कूल है जिसका संचालन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया करता है। सेंट स्टीफेंस स्कूल का एक लेडीज हॉस्टल है। इस हॉस्टल में रहने वाली 12-13 साल की 4 लड़कियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटना हुई है। सूत्रों के मुताबिक लेडीज हॉस्टल की सभी स्टाफ महिलाएं हैं। हॉस्टल की वार्डन की हाल ही में शादी हुई है। शादी के बाद वार्डन ने अपने पति को भी हॉस्टल में काम पर लगा दिया। इल्जाम है कि कुछ दिनों पहले वार्डन के पति ने एक लड़की का यौन उत्पीड़न किया। उसके बाद उसने दूसरी लड़की के साथ भी वही हरकत की। हर रविवार को गार्जियन अपनी बच्चियों से मिलने हॉस्टल आते हैं। इस रविवार को भी जब बच्चियों के गार्जियन हॉस्टल पहुंचे तब वार्डन की दरिंदगी का शिकार हुई बच्चियों ने अपनी आप बीती अपने माँ बाप को बताई। थोड़ी ही देर में सभी गार्जियंस को इस भयंकर घटना की खबर मिल गई। बच्चों के साथ हुई घटना सुनकर सभी गार्जियन डर गए और शाम को सभी हॉस्टल के गेट के सामने जमा हो गए। वो सभी हॉस्टल से अपनी बच्चियों को घर ले जाना चाहते थे। उसके बाद गार्जियन हरिदेवपुर थाना पहुंच गए और वहां उन्होंने इस घटना की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने हॉस्टल की वार्डन, उसके पति और एक टीचर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस यौन उत्पीड़न का शिकार हुई बच्चियों से पूछताछ कर रही है। इस घटना को केंद्र कर पूरे इलाके में उत्तेजना फैली हुई है। গার্লস হোস্টেলে বয়কে কেন রেখে দেবে? বিয়ে করে বয়কে কেন রাখতে যাবে? আজকে ওনার স্বামী তো সবকিছু করছে। ওনার নামটা কি দিদি জানেন? দিদি নামটা মৃত্যুঞ্জ ম্যাডামটার নাম। কি হয়েছিল ঘটনাটা দিদি? দিদি কি ঘটনা হয়েছিল? ঘটনাটা হয়েছিল ওনার হাজবেন্ড সব বাচ্চাদেরকে গায়ে হাত দিচ্ছে, বুকে হাত দিচ্ছে, সব কিছু হাত দিচ্ছে। এবার ওই ম্যাম এখন সবাইকে শিখিয়ে রেখে দিয়েছে যে তোরা যদি কোনো গার্জেনকে বলিস তাহলে কিন্তু তোদের ব্যবস্থা আছে। বাচ্চারা সব ভয় পেয়েছে। যখন আজকে আমরা রবিবার বাদে এক রবিবার দেখা করতে আসি, এবারে যখন দেখা করতে আসি তখন বাচ্চারা সবাই বলছে যে এরকম গায়ে হাত দিয়েছে ওই স্যাররা। কতজন বাচ্চাকে? 3টে বাচ্চা। 3টে বাচ্চা? 4টে বাচ্চা। কিরকম বয়স হয় বাচ্চাগুলো? একটা 11-এ পড়ছে। 9 বছর। 11-এ? হ্যাঁ। একটা বাচ্চা তো 7-8 বছর। হ্যাঁ হ্যাঁ। কিরকম বয়স হবে? একটা বাচ্চা 11-এ পড়ছে। ওরা আসে সবাই এখন তো বাচ্চা উনি তো না দরকার কি? সেটা তো পুরো ভালো। দরকার কি? দিদি অ্যারেস্ট হয়েছে কেউ? হ্যাঁ 2জনকে অ্যারেস্ট করেছে। যিনি যার আর একটা মহিলাকেও হ্যাঁ কজন অ্যারেস্ট হয়েছে? একটা মহিলা আর 2টো স্যার। হ্যাঁ ওদের গার্ড আর কি মেয়েদেরকে দেখাশোনা করে যে মহিলা, ওনাকে অ্যারেস্ট করেছে আর স্যারকেও অ্যারেস্ট করেছে। এটা কবেকারের ঘটনা? এটা আজকের আমরা জানতে পেরেছি। 1.5 মাস হয়ে গেছে। আমরা আজকে জানতে পেরেছি। বাচ্চারা সব আজকেরে বলেছে। বাচ্চাদেরকে ভয় দেখিয়ে রেখে দিয়েছিল, ওরা সবাই আজকেরে বললো। আর যেহেতু আজকে সব দেখা করতে এসেছি আজকে, তখন বাচ্চাগুলি সবাই বললো। এই হোস্টেলের নামটা কি? মিশন গার্লস স্কুল। এটা কোন জায়গা? এটা এই তো মিশন। এইটাই আবার কোন জায়গা? এটাই মিশন। হ্যাঁ হ্যাঁ এখানেই থেকে সব পড়ে। ও আচ্ছা, এখানে স্কুলে পড়াশোনা করে এখানে থেকে? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। তারপরে বললো যে তোমাদের পরিস্থিতি করতে হবে না, আমরা সপ্তাহে সবাইকে ডাকবো, দেখে এটাই বলবো। হ্যাঁ আর হোস্টেলে ওরা কেন ওরা এক সপ্তাহ কেন ডেট নিয়ে বাড়িতে থাক বা ভাড়া করে থাক, তুই হোস্টেলে গার্লস হোস্টেলে বিয়ে করে বর নিয়ে থাকে নাকি কেউ? আরো তো 9 মেয়েরা আছে। ডাকছে না কারোর কথাই শুনবো না। ডাকুক আর যাই করুক, কারোর কথাই শুনবো না, সবই বলবো। হোস্টেলে কর্তৃপক্ষ কেন 1 সপ্তাহ টাইম নেবে?
মিডিয়া কাণ্ড বন্ধ হয়ে যাবে, তার আগে বন্ধ হয়ে যাবে, তার আগে চুপ হয়ে যাবে। আমরা ভাবছি ছেড়ে দেবে।